you have to say that with the chemical analysis or the lab reports with that, the open forums are there where you can post it. Then there are so many NGOs ready to take up this kind of cases. They will do the rest of the thing. Basically, if you are very much sure, then you can go. Schools to prestigious Goa University had the opportunity to learn directly from the pioneers of science. The event fostered an environment of collaboration, enabling students and faculty to connect, share ideas, and explore the frontiers of scientific research. Together, they delved into diverse scientific disciplines, from astronomy to nanotechnology, from ecology to artificial intelligence. Vijnan Dhara has truly been a confluence of wisdom and curiosity, propelling Goa towards a brighter and more innovative future. As we embark on Vijnan Dhara 2024, let's celebrate the strides made from the last edition. In 2023, we covered an impressive 254 sessions, benefiting 32,000 plus students across Goa. This year, our ambitions saw higher with 500 plus sessions aimed at reaching over 75,000 students. This progress is not just on the map, it's a testament to our commitment to nurturing scientific curiosity and innovation in every corner of Goa. Vijnan Dhara is part Created ripples of inspiration. Together, they have set sail on a journey of discovery, innovation, and transformation. With knowledge as their compass, the state of Goa is destined to become a beacon of scientific brilliance. Vijnan Dhara, nurturing minds, illuminating futures. Esteemed guests and our enthusiastic participants, welcome to the inauguration of the third edition of Vijnan Dhara 2024, Sangam of Knowledge, Inspiration and Dedication. Today marks the beginning of the third edition of Vijnan Dhara, which will continue till 28th Feb 2024. Now I invite our Secretary of Education, Mr. Prasad Lolaikar, IAS, to give. Warm welcome to you all for this third edition of Vijnan Dhara. In this Vijnan Dhara series, third series, basically there will be different sessions at different level. The scientists and researchers from the top institutes like NIO, NIT, IIT will be delivering some lectures at the university level and the college level. And college faculties and research people will be delivering the lecture at the high secondary level and at the school level. Last year, we had some more than 250 sessions, what you have already seen. And this year, we are targeting something like 500 plus sessions at different level. Last year, we had 4 public sessions. We intend to have more public sessions so that more and more people get aware of the latest happening in the field of science. This Vijnan Dhara has basically 2 objectives. First objective is to make aware our faculties and students about the latest happening in the field of science, in different fields of science like physics, chemistry, mathematics, biochemistry, and so on. And second, that is more important, is to create the interest in the students about the science or the latest, that is what is happening in the field of science. With these words, I
Today we have with us Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. I welcome you for this function. We also have our own secretary, Prasad Loliekar. I welcome sir for this session, and all my friends. I also welcome you for this inaugural session of third series of Vignan Dhara. Thank you. Sorry for late. पहिली सेशन जाला आणि मागीर इनॉग्रेशन जालें ताच्या खातीर हांव दिलगिरी व्यक्त करता. आयच्या खासा सेशनाक विच इज ऑर्गनायज्ड बाय गोवा स्टेट हायर एड्युकेशन काउन्सिल, डायरेक्टरेट ऑफ द हायर एड्युकेशन, विज्ञान धारा 2024 थर्ड प्रोग्रामाक म्हजे बरोबर आसात आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन बा प्रसाद लोलयेकर, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन भूषण, विठ्ठल गावस, विठ्ठल तिळवी आणि माजीक. आणि आयच्या खासा कार्यक्रमाक तुम्ही सगळे जाण हांगासर हजर आसा. आज आमी ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करता आणि सुरवात करच्या पयलीं फाटल्या 2 प्रोग्रामांतल्यान कितें जालें हाची सीडी तुम्ही सगळ्यांनी पळयली. म्हाका दिसता विज्ञान धारा ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी जे फावंडेशन घालपाक जाय, म्हणजे एक सायंटिफीक टेम्परामेंट जो गोंयांत क्रिएट करपाक जाय, तो क्रिएट करपाक आमी यशस्वी जाल्या म्हणपाक कांयच हरकत ना. ताजो रिजल्ट जो आसा रिजल्ट आमकां इन लॉंग रन फुडल्या एक 7-8 वर्सांनी पळोवपाक मेळटलो. हाजे इंटेन्शन हाजो मोटो भूषणान उलयता आसतना तुमकां क्लियर केलो. एक म्हणजे टू मेक अवेर द स्टुडंट्स, जनरल पब्लीक इन लार्ज स्केल. लास्ट टायम मोर देन 30,000 स्टुडंट्स वर पार्टिसिपेटेड. इतक्या लार्ज स्केलीचेर आज पर्यंत अशा पद्दतीचो कार्यक्रमूच जावंक ना. आणि ह्या वर्सा तर वी आर टार्गेटिंग अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 500 लेक्चर्स ॲट डिफरंट लेवल, म्हणजे कॉलेज, स्कूल्स अँड पब्लीक इन मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी पार्टिसिपेट जावचे, जेणे करून खास करून भुरग्यांच्या मदीं एक आमी जेका म्हणटा फॉर द अवेरनेस न्ही तर तांकां लायकींग क्रिएट जावची. ताच्या खातीर विथ द स्टेम, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरींग अँड मॅथ्स आमी ह्या दिसांनी जर पळयता म्हणजे रिसेंटली we have opened one STEM lab in our primary school. माझ्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आशिल्लो. 1st to 4th STEM लॅबांतल्यान देर आर द मोर देन 800 वेगवेगळे प्रोग्राम्स इन दॅट स्टेम लॅब. मुद्दामून कोणाक इंटरेस्ट जर आसत जाल्यार प्रायमरी स्कूल ॲट हरवळे, हावसिंग बोर्ड हरवळे, तो स्टेम लॅब वचून पळोवचो. कारण इतको इनोवेटीव आसा की आय हॅव सरप्रायज. दिस टायप ऑफ इनिशिएटिव्स अशा पद्दतीत क्रिएट जावपाक शकता. आणि स्टुडंट्स आर व्हेरी मच हॅपी थ्रू दॅट स्टेम लॅब. म्हणजे ते शिकपा खातीर इतके इंटरेस्ट आसा. आणि वेन दीस मच अवेरनेस वी आर क्रिएटिंग एट अ प्रायमरी लेवल, डेफिनेटली इन फ्युचर ज्या स्टुडंट्सांक सायन्साचो भंय दिसतालो, मॅथ्साचो भंय दिसतालो, मागीर सोडून दियात, म्हणजे मेडिकल आनी इंजिनियरींग तर वचपाचें सोडून दियात. आमी जो भंय तेंच्या तकलेंतल्यान जो सायन्स आणि मॅथ्स ह्या 2 सब्जेक्टांतलो जो काडपाक जाय तो जर ॲट प्रायमरी लेवलाचेर अशा स्टेम आणि शिकून जावचें ना. इट इज नॉट म्हाका खबर आसा. कारण हांव फॉर एक्झाम्पल म्हणून तुमकां सांगता, हांव एक स्टुडंट्स हू सेक्युअर्ड मार्क इन 10th स्टँडर्ड अप्रॉक्सिमेटली 87%. हांव त्या स्कुलांत गेल्लो, तेजे फेलिसिटेट केलो, ताका विचारलें तुका कितें जावपाक जाय म्हणून. तेणी म्हाका डायरेक्टली सांगलें म्हाका नर्सिंग करपाक जाय म्हणून. हांवें ताका विचारलें तूं एडमिशन कित्याक घेतला काय म्हणून. तेणी म्हाका सांगलें आपूण आर्ट्साक एडमिशन घेतलां. हांव सरप्रायज. तुका जर म्हटलें नर्स जावपाक जाय जाल्यार वाय यू हॅव टेकन द एडमिशन फॉर नर्सिंग, फॉर द आर्ट्स, वाय नॉट सायन्स. ना सर म्हणपालें म्हाका तर सायन्सीचो भंय दिसता म्हणपालें. तुका सायन्सीचो भंय दिसून तूं नर्सिंग कशें करतलें. ना आपूण नर्सिंग करतलें. एक म्हणजे प्रॉपर नॉलेज ना, ताका प्रॉपर गायड करूंक ना, ताका करियर गायडन्स करूंक ना, आणि ताच्या मनांतलो सायन्सीच्या विशयीचो भंय जो आसा पळय न्ही तो कोणीच घालूंक ना. ताका आवड आसा, ताका वचपाची इच्छा आसा. इन फ्युचर ते बरी नर्स जावपाक शकता. तेन्ना पॅशन आसा ताका नर्स जावपाची. पण हो जो भंय ताच्या तकलेंत सायन्साच्या बद्दल एक ताच्या तकलेंत घातलेलो आसा पयलीं पासून, टिचर्स जर काडून उडोवंक शकूंक ना जाल्यार अशा पद्दतीच्या स्टेम लॅबांतल्यान ते जावपाक शकता. ताची रिसेंटली 8 दीस पयलीं आमी स्टेम लॅब, माय इंटेन्शन इज देर एटलिस्ट 1 तालुका लेवल आमी एक स्टेम लॅब तरी एके शाळेंत, जेणे करून बाकीच्या शाळेंतल्यान इट इज एक्चुली डे टू डे प्रॅक्टीस करपाक जाय. बट एक दीस तरी येवन तो स्टेम लॅब शिकचो, पळोवचो, जेणे करून भुरग्याच्या तकलेंतल्यान थोडी तरी इनोवेटीव नॉलेज तांकां येतली. स्किल लायब्ररी इन गव्हर्मेंट कॉलेज साकली. स्किल लायब्ररी कित्याक तर वी हॅव गॉट द बुक्स फ्रॉम द
ISRO. We have got the books from the Penguin Book library. It is an it is a major publication ज्यांच्याकडल्यान जाता from the US base. तांच्यानी आमकां skilled books different. We have at present first skill library of the Goa. We have started in our government college Sakle, which is open for all. जेका कोणाक जी library enjoy करपाक जाय, वचपाक जाय, वाचपाक जाय, तांच्यानी कोणी वचूं येता. Not only the Sakle college students, general public also, those who are interested, they can take and register there and then start. त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या स्किल लायब्ररीचोय बी आमकां असो खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो फायदो जावपाक शकता. हांवें दोनूय म्हणजे स्टेम लॅब आनी स्किल लायब्ररी मुद्दामूच तुमच्या समोर दवरले, कारण ह्या इनोव्हेटिव्ह विज्ञानधारा कार्यक्रमांक फुडें वता आसतना आमी गोंयांत कितें करता हें सगळ्यां पर्यंत करप हें गरजेचें आसा. हांव ब्रीफ विज्ञानधारा ह्या कार्यक्रमाचेर फक्त उलयतलो आनी म्हजो टॉक सोंपयता हांव. फ्रेंड्स, as we all know, Vigyandhara 2024 is the third edition of the Mega Science Series, and which is a transformative platform for the scientific exploration and learning as a part of our initiatives by Director of Higher Education and our Council of the Government of Goa. Today marks as a remarkable beginning. The launch of Vigyandhara 2024 is a fantastic journey of scientific exploration and learning. Vigyandhara 2024 is not just an event. It is a platform where imagination meets knowledge, where innovation sparks, and where the seeds of scientific curiosity finds fertile ground. This initiative aims to ignite the scientific spirit over the 75,000 young individuals across Goa through more than 500 incredible events over the coming week, 45 days from the 12th of January to 28th of February. 12 जानेवारी कित्याक तर 12 जानेवारी इज एन यूथ डे. तर युवकांक हाच्या बद्दल मोटिवेट करपा खातीर वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम द 12th of January. Vigyandhara 2024 it coincides with the celebration of the National Science Day 2024, which is on the 28th of February, adding an extra layer of the significance of these unique initiatives, fostering the scientific temperament and honoring the legacy of Dr. C.V. Raman's Nobel Prize winning discovery. Vigyandhara 2024 sets a precedent as the first of its kind program in India, where the university faculty engaging with the higher education institution, science, engineering, medical college faculty visits the school, higher secondary, and the scientists from the National Research Institute interact with the college and school, imparting the knowledge and inspiring the students across all levels of education in the state. Including the session of the National Education Policy 2020, the Vigyandhara 2024 supports the multidisciplinary approach, encouraging the diverse educational path and aligning with the policy vision to create well-rounded and comprehensive learning experience of Goa's youth. I want to assure you that my government is focusing on bridging the gap between the science, technology and the youth of the Goa. We want to show you that the wonders of STEM, the importance of sustainable solution, the marvels of space and advancement in healthcare, medicine and so much more. It consists of demonstration, talk, exhibition and discussion that will expand your horizon and maybe even inspire some of you to pursue the path in the science and technology. I must acknowledge the vision of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, whose aspiration for a technological advancement India as envisaged in Vikasit Bharat 2047 resonate deeply with the essence of these initiatives. This program is a step forward in aligning ourselves with that vision, empowering our youth with the scientific knowledge and fostering a culture of inquiry and innovation. Our educational institute in Goa, along with the expertise of our scientific and these initiatives possible. They have curated the plethora of activities, talk, exhibitions and discussion that span of various scientific domains, aiming to expand your horizon and ignite the passion for the science and technology. Vigyandhara 2024 is not just about today,
it is about nurturing the minds that will shape our future, contributing to the realizations of the technological advancement India by as a part of Vikasit Bharat 2047. Being the Chief Minister of the state, I always look up to the young and talented minds studying in the various higher education institutes. You are all a treasure of the talent, and Goa needs you to excel in a various field. Science has been the key to the progress of your mankind. The past, present, and future of the mankind remain highly influenced by scientific advancement. What science does is that it promotes you to think critically, to be the curious, and to find out the sense of any task at hand. Let us collectively embark on this journey of the exploration, embracing the spirit of the Vigyan Dhara 2024 and contributing our part towards the vision of our Vikasit Bharat envisioned by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर एक सिंगल पोर्टल लॉन्च केला. कितल्या जाणांक खबर आसा? कोणाकूय खबर आहा जाल्यार सांगचो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे स्वप्न पळयतात विकसित भारत 2047 हे साकार जावपाक जाय. विच इज दॅट पोर्टल? एनीवन कॅन. कोणाकूय खबर आहा जाल्यार सांगचो. हे विकसित भारत साकार करपाक म्हाका दिसता आज आमी आझादी का अमृत महोत्सवात आसा. येस यू कॅन इफ खबर आहा जाल्यार. फुडल्या 25 वर्सांक तुमीच सगळे जाण ह्या विकसित भारताचे आमी जेका म्हणटा विकसित भारत करपा खातीर ज्याची गरज आसा तुमीच करतले. म्हाका दिसता आज जे 25 वर्साचेर आसा दॅट टायम दे विल बी एट अ 50 एज. दे विल बी द लीड इन ऑल फील्ड, सोशल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, ऑल म्हणजे सायंटिफिक सगळ्या सेक्टरात. आणि तो साकार जर करतले आसत माननीय मोदीजी सिंगल एक पोर्टल लॉन्च केला. कोण सांगू शकता? सांग सांग, चुकल्यार जाता, सांग तू. एनीवन कॅन. आणि परत परत PM उलयता ह्या पोर्टलाच्या विशयी परत परत. कारण कित्याक उलयता तर आमकां आमचे यंग टॅलंटेड मायंड हे सगळे जाण विकसित भारत करपा खातीर तांच्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय. आमी आमचो जेन्ना विकास करतले तेन्ना देशाचो विकास जातलो. म्हणून हांवें म्हटलां की विकसित भारत 2047 आमी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय. इच वन शूड बी कॉन्ट्रिब्यूट. आणि तो कॉन्ट्रिब्यूट करपाकूच तो पोर्टल आसा खरें म्हणजे. mybharat.gov.in करात आनी पळयात, सगळ्यांक कळटलें. मायभारत आनी रजिस्टर्ड करात, त्या पोर्टलाचेर चलात आणि त्या एका सिंगल पोर्टलाचेर हांव तुमकां सांगता म्हणजे तुमचो फ्युचर कितें आसचो, करियरा पासून एडवान्समेंट, इनोव्हेशन, यूथ कितें करतात ह्या पुराय देशांतले आतां पर्यंत 26 लाख यूथ रजिस्टर्ड जाल्यात. तुमी रजिस्टर्ड जायात. ह्या देशांतलो प्रत्येक यूथ, प्रत्येक तरणाटो तेजेर रजिस्टर्ड जाल्लो जाय आमकां. हांवें कित्याक सांगता, म्हाका पॉलिटिकली उलोवपाचें ना, पण ह्या देशांतलो प्रत्येक युवक विकसित भारताचें स्वप्न तांणी पळयल्लें जाय. हे विकसित भारताचें स्वप्न पळयता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी फिट इंडिया, स्किल्ड इंडिया अँड इन्क्लुझिव्ह इंडिया 3 कन्सेप्ट सांगल्या. द फिट इंडिया म्हणजे आमी फिट उरले जाल्यार इंडिया फिट जातली. आणि आमी फिट उरपाक कितें करपाक जाय हांवें वेगळें सांगपाक जाय? म्हाका दिसता गरज ना. आणि तें जर आमी सगळ्यांनी करीत, कारण फिट इंडियाचो कॅम्पेन माननीय मोदीजी हे स्वता चलयतात, त्या खातीर ह्या देशांतलो तरणाटो फिट आसपाक जाय. म्हणजे अगेन फिट आसलो म्हणून जावपाचो ना, तो स्किल्ड आसपाक जाय. त्या खातीर तो स्किल्ड इंडिया. म्हणून म्हटलां आमकां स्किल करपा खातीर पयली फावटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी स्किल इंडिया, स्किल मिनिस्ट्री स्टार्ट केली. 60 वर्सांक स्किल मिनिस्ट्री वेगळी नाशिल्ली. ईच अँड एवरी यूथ शूड बी स्किल्ड. ही शूड बी द स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग. आपणाक जर कळटा जाल्यार अजुनूय तेजे अपग्रेड जावचो, आपूण अपस्किल जावचो. म्हणून म्हटलं आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग. आपली नॉलेज अजूनही बी अपग्रेड जावची म्हणून हो सगळो आसा. अँड थर्ड वन विच इज द इन्क्लुझिव्ह इंडिया. आणि खरें इन्क्लुझिव्ह इंडिया जर कितें पळयतलें आसत जाल्यार इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल एकदां वचून मुद्दामून पळयात. तुमकां कळटलें की इन्क्लुझिव्ह इंडिया कितें ती. कारण इन्क्लुझिव्ह इंडिया पळोवपाक ह्या जगात 21 टायप ऑफ डिजाबिलिटीज आसात. आणि ह्या डिजाबिलिटीचेर ओवरकम करपाक
इनोव्हेशन कोणी केला? आम्ही करूंक ना, त्या डिजाबिलिटी असलेल्या लोकांनी केला आणि ताजेर तेंच्यांनी इनोव्हेशन करून दे हॅव ओवरकम देअर डिजाबिलिटीज. एका फुडें एक डिजाबिलिटीज ताजेर तेंच्यांनी ओवरकम केला, विच इज इन्क्लुझिव्ह इंडिया. अगेन विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपाक 4 पिलर सांगल्या फक्त PMR. विच इज दीस 4 पिलर? नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. नारी शक्ती कित्याक? ह्या देशातल्या महिलेक पयले फावटी सन्मान दिवपा खातीर 33% जे रिजर्वेशन दिले, विच इज कॉल्ड, म्हणजे सगळो हांव बाकीच्या हाजेर उलयना, हांव उलयता जाल्यार म्हाका 1 वर लागतलें आनी 1 वरूय उलोवंक शकता ह्या सब्जेक्टाचेर. नारी शक्ती विच इज अंडर 33% रिजर्वेशन यू गॉट इन द लोकसभा आणि राज्य लोकसभा आणि विधानसभा. वुमन शुड लीड. बाकीचे सगळे तलाक येयलो हे सगळे तितून हांव वचच ना. पयले फावटी महिलेक सन्मान दिवपाचें काम जर कितें केलें आसत जाल्यार विच 33% महिला नारी विधायक अधिनियम बिल. सेकंड वन इज द युवा शक्ती. ह्या देशातलो युवक जो आसा पळय न्ही, तोच विकसीत भारत घडोवपाक शकता. म्हणून ताच्या खातीर क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टँडअप इंडिया, ऑल द प्रोग्राम्स आर देअर. आयच्या तरणाट्याक फक्त ह्या प्रोग्रामांत एकदा पळयल्लेच जाय. सो मेनी थिंग्स यू कॅन डू. नॉट ओन्ली खंय तरी आपल्याक एखाद्या सर्विसे फाटल्यान नोकरे फाटल्यान फाटीं लागपाची गरज ना. स्टार्टअपाच्या सकयल वेगळ्यांनी केदो व्हडलो वेगवेगळे प्रोग्राम्स केल्यात. थर्ड वन इज किसान शक्ती. ह्या देशातल्या शेतकरीक जर तेणी रोपले जाल्यारूच आमी जेवतले, नाजाल्यार इट इज इम्पॉसिबल थिंग. म्हणून म्हटलां की किसान शक्ती. आणि चवथें इज गरीब कल्याण. ह्या देशात एक सुद्धा गरीब मनीस असो उरचो न्ही की जाका 2 टायम जेवपाक मेळना. एक सुद्धा मनीस आसचो न्ही. म्हणून गरीब कल्याण. आणि हे गरीब कल्याण इज 1 नेशन 1 रेशन. ह्या देशातले रेशन कार्ड घेवन खंयच्याय स्टेटीत जरी गेलो जाल्यार तेका फ्री ऑफ कॉस्ट हे अन्न त्या रेशन कार्डाचेर मेळटलें फुडलीं 5 वर्सां. म्हणून 1 नेशन 1 रेशन विच इज गरीब कल्याण. अँड दीज आर ओन्ली द 4 पिलर. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड. कोणाकूच खंयच्याच आधाराचेर, जातीच्या आधाराचेर, धर्माच्या आधाराचेर भेदभाव ना. फक्त हे 4च पिलर आसात. तो खंयच्याय जातींतलो आसूं न्ही, तो खंयच्याय धर्मांतलो आसूं न्ही, ताका केन्नाच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना. म्हणून दीज आर द 4 पिलर. त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की विकसीत भारत करपा खातीर म्हाका दिसता तुमी सगळ्या जाणांनी माय भारत ह्या पोर्टलाचेर चलात, ॲप डावनलोड करून घेयात आनी ऑलवेज अपडेट युअर वेरियस एक्टिविटी. विकसीत भारत करपाक तयार आसा काय ना तुमी? हय काय ना? हय जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की भारत युटीजन म्हणूंकूच की वंदे. खूप खूप धन्यवाद.